السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع التلميذات والتلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. مرحبا بكم في هذا التمرين الخاص بالمناعة l'immunité. Donc on va commencer l'exercice. Donc pour mettre en évidence quelques aspects de la réponse immunitaire relative à l'hépatite B. Donc l'hépatite B c'est un virus qui attaque le foie. On propose l'étude des résultats d'expériences réalisées sur deux groupes de rats, résumés dans le tableau suivant. Donc on a le terme, l'expérience, les résultats. Le groupe 1 des rats, on a injection du virus VHB à ce groupe de rats. VHB c'est le virus de l'hépatite B. Le résultat, le mort des rats après un certain temps par l'hépatite B et la présence de virus VHB dans leur sang. يعني حقنا هذاك الفيروس، حقنا الفيروس بالنسبه لهاد لي غان، فكان موت هاد الفئران بليباتيت بي مع ظهور ان الفيروس في الدم. الجروب 2 injection de virus VHB au rein de ce groupe puis l'injection immédiate de sérum يعني المصل de sérum de rein déjà immunisé contre le virus. يعني خدينا واحد المصل وحقناه بالنسبه للجروب الثاني. صافي كنعرفوا ان le sérum il contient des anticorps. Ça y est. Donc le sérum qu'on a injecté et on apprenait déjà d'un autre rein qui a déjà immunisé يعني ممنع ضد هذا الفيروس VHB. Donc le résultat, l'absence de l'hépatite B et la disparition de VHB de leur sang. يعني ما بقالناش الفيروس اللي حقنا لو سيروم ديال واحد الفأر ديجا عنده واحد المناعة ضد الفي اش بي. صحيح. دونك السؤال الاول اللي غالبا ما كتطرح في الامتحانات وكنركزوا عليه كو ريبريزونت لو في اش بي بور لي ران، يعني شنو كيمثل هذا الفيروس بالنسبه لهاد الفئران اللي حقنا بهم. صافي. اذا اش غادي تقول انت في الامتحان؟ كتقرا ليكسبيريونس وكتقرا الريزلتا وكتشوف. قال لك سيدي كو ريبريزونت لو فيروس دو ليباتيت بي بور لي را، شنو كيمثل هاد الفيروس ديال الكبده، شنو كيمثل بالنسبه لهاد الفئران هذا؟ يعني كيمثل واحد العنصر غريب، واحد العنصر اجنبي. هاد العنصر الاجنبي وهاد العنصر الغريب على الجسم ديال الفئران كنسميوه باللغه العربيه كنسميوه مولد المضاد. En français on parle de l'antigène، كنسميوه انتيجين. غادي تكتب له كلمه واحده، عطاها لك في الامتحان تعطيه كلمه واحده تقول له elle représente un antigène. Ça y est, c'est très simple. Donc la question 1 c'est très simple. On dit le VHB elle représente un antigène. Donc on déjà شنو هو هاد الانتيجين؟ هو واحد العنصر غريب ملي كيدخل للجسم شنو كيدير لنا؟ يسبب لنا او كيثير لنا واحد الاستجابه مناعتيه ضده بعد التعرف عليه. Ça y est. Donc on passe directement à la question 2. Qu'appelle-t-on l'opération subite par les reins du groupe? صافي. شنو كنسميو هاد العمليه اللي خضع لها الفئران؟ صافي. On a injecté l'injection du virus VHB au rein de ce groupe ou l'injection immédiate de sérum de rein déjà immunisé contre le virus VHB. صحيح. دونك شنو كنسميو هاد العمليه هادي وخاصه في جروب 2 شنو كنسميوها؟ حقنا له واحد السيروم، وهاد السيروم كنعرفوا انه فيه دي زانتيكور يعني مضادات الاجسام. اذا lorsqu'on injecte un sérum pour un rat par exemple, on dit cette opération, on dit c'est la sérothérapie. La sérothérapie اللي بالعربية كنسميها الاستمصال. إذا la sérothérapie هي l'injection d'un sérum contient des anticorps contre une maladie spécifique par exemple. Par exemple la maladie de virus de l'hépatite B. La maladie de l'hépatite B. Ça y est, c'est très simple. تقول له هاد العملية l'opération ça appelé
لا سيروثيرابي. صحيح هو الاستنصار. صافي. دونك جاوبنا على السؤال الاول، جاوبنا على السؤال الثاني. دابا غادي نمروا مباشره للسؤال الثالث. اذا كنهضر دابا بالعربيه علاش؟ لان نزولا عند بعض التلاميذ والتلاميذ اللي طلبوا مني انني نهضر بالعربيه. دونك la question 4. Comment expliquez-vous les résultats observés chez les reins du groupe 2؟ باش ممكن نفسروا هاد النتائج الملاحظه عند الفئران ديال المجموعه الثانيه. دونك في المجموعه ديال الفئران الثانيه شنو عطيناها؟ واحد السيروم. خدعناها هذيك الفئران ديال المجموعه الثانيه عطيناها واحد السيروم. هذاك السيروم شنو فيه دي زونتيكور كونتر لو فيروس دو ليباتيت بي. صحيح. دونك ملي حقنا الفئران ديال المجموعه الثانيه ان داك الفئران ما ماتوش، الفئران ديال المجموعه الثانيه ما ماتوش، يعني لابسونس دو وما بقاوش الفيروس، ما بقاش لابسونس ديال ليباتيت بي، ديسباريسيون ديال الفيروس دون لو سون. دونك شنو غادي نقولوا؟ ان هاد الفئران ديال المجموعه الثانيه اكتسبوا واحد المناعه. صحيح. ils ont immunisé contre l'hépatite B car on a injecté un sérum qui contient des anticorps contre le VHB. صحيح. c'est très simple. صافي. غتقولوا علاش ما ماتوش؟ parce que elles sont immunisées contre le VHB car on a injecté un sérum qui contient des anticorps contre le VHB. صحيح. ها انت كتربح نقيطه غير الهضره خاويه، كتقرا غير الجمله، كتقرا غير النتيجه، كتقرا الريزلتا. كاين اللي ما كيقراش كاع ليكسبيريونس. قراو ليكسبيريونس، راه ليكسبيريونس هي كلشي. صحيح. بقى لنا دابا السؤال الثالث والاخير. دونك شنو غيطلبوا منا؟ غيطلبوا منا شنو سميت هاد الاستجابه المناعاتيه وشنو هما الخصائص ديالها. دونك لا كيستيون، لا ديرنيير كيستيون، déterminer la nature et la voie de cette réponse immunitaire. حدد الطبيعه ديال هاد الاستجابه المناعاتيه والمسلك ديال هاد، يعني لا فوا دو سيت ريبونس ايمينيتير. شنو غادي تقول؟ يعني ان هذه ماشي طبيعيه، هاد الاستجابه ماشي طبيعيه حيت ما تدخلوش فيها لي فاغوسيت وما عندناش لانفلاماسيون. دونك غادي تقول له لا ناتير دو سيت ريبونس ايمينيتير اي est une réponse immunitaire spécifique، يعني نوعيه، يعني نوعيه c'est-à-dire elle est dirigée contre un certain maladie. هنايا عندنا لو VHB. عندك لا فوا دو سيت ريبونس ايمينيتير واش غتقول له واش ايمورال ولا سيلولير؟ هنايا ما عندناش لي ليمفوسيت تي، دونك سي une réponse immunitaire immorale. علاش ايمورال؟ لان لو سيروم il contient des anticorps. فاش كنستعملوا لي زونتيكور دونك اوتوماتيكمون سي une réponse immunitaire à voie immorale. صحيح. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، وركزوا في الامتحان بزاف وعاد تجاوبوا. كنتمنى لكم النجاح مره اخرى وغير زيرو. التوفيق ان شاء الله. موعدنا ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله بالتوفيق. راجعوا بحال هاد الامتحانات راه كيتحطوا، هذا التمرين راه في امتحان جهوي سبق له تحط، راه بحالهم كيتحطوا. نتمنى لكم التوفيق مره اخرى. الى اللقاء، امسيه سعيده.